Hello and good evening, everyone. Thank you for joining us. Ahojte, pekný večer a ďakujem, že ste sa ku nám pridali. So, we have a topic. It's about masks, and it's still not a festival, but it's about what is the mask that you are wearing. A takže máme tému, je to o maskách a nie je to žiadny festival, ale o tom tie masky, ktoré nosíme. And also, are you ready to take off your mask? A tiež ste pripravení dať dole svoju masku? But maybe the first question is why do we wear any type of masks? Prvá otázka možno je taká, prečo vlastne nosíme akúkoľvek masku? Because maybe my first question is that are you allowed to show up as yourself, as who you are? Moja prvá otázka znie, je vám dovolené ukázať sa taký, ako naozaj ste? Like how many people are there who would judge you or hurt you? Koľko ľudí je takých, ktorí by vás súdili alebo by vám ublížili? And how many times have you been judged or abused, so you decided to rather wear a mask? Koľkokrát ste boli súdení alebo vám bolo ublížené, tak ste sa radšej rozhodli nosiť masku. And imagine that those people who are hurting and abusing you, they are also wearing masks. A predstavte si, že tí, ktorí vás súdia a zneužívajú, taktiež nosia masky. So it's sort of like when you are hurt, you try to hide yourself behind your mask. Takže je to vlastne, keď je zranený, tak sa snažíte skrývať za tou maskou, za tými maskami. So some kind of mask is helping you to hide who you are. Niektoré masky vám pomáhajú skryť to, kým ste. And also, it's helping you to blend or mix with the people, like, A tiež stay vám pomáhajú, connected. a tiež vám pomáhajú zapadnúť a ostať v spojení s ostatnými. So, this or that way, it will create a sense of safety. Takýmto spôsobom, alebo takým to vytvorí pocit bezpečia. Okay. So then the next question is that, what have we decided about the need of, being protected by a mask? Ďalšia otázka teda znie, čo ste sa rozhodli, že vám dá to, že vy budete chránení tou maskou, tými maskami. Or, you have to be very careful with what you say and what you show to people. Alebo musíte byť veľmi obozretní to, čo ukážete alebo poviete ľuďom. Because they may judge you, they may hurt you, they may abuse that information against you. Lebo vás môžu odsúdiť, ubližiť alebo môžu použiť tú informáciu proti vám. And maybe with your logical mind, you remember the situation when you made this decision. A možno svojou logickou myslou si pamätáte ten bod, kedy ste sa to takto rozhodli. And one thing is remembering the situation, and another thing is capable to sort of like get rid of the effect of that. Jedna vec je pamätať si ten bod, tú situáciu, keď ste sa rozhodli, a druhá vec je zdať sa toho vplyvu, ktorý to na vás malo. So would you allow yourself to get out from behind the mask? Takže dovolíte si dať dole tú masku? Like show that who you are. Ukázať, kto naozaj ste. So what would happen in that case? Čo by sa stalo v tom prípade? Maybe people would judge you and hurt you, as you know they would. Možno by vás ľudia súdili a ublížili vám, čo viete, že sa môže stať. And what happens then after you are judged or hurt? A čo sa stane potom, čo vám bolo ublížené a čo ste boli súdení? So
in one scenario, you have the capacity to deal with that. Takže v jednom scenáriu máte tú kapacitu, aby ste sa s tým popasovali. And you have this capacity because the past, let's say, implants or effects of abuse doesn't hurt you anymore. A máte túto kapacitu, pretože minulé implantáty vás nemajú tú silu vám už ublížiť. This would be the ideal state, right? To by bol ideálny stav, áno? You don't have to worry about anything. Maybe for the first time when you practice it, you try how it works. A nemusíte sa o nič báť, možno príklad, keď to budete praktikovať, môžete vidieť, ako sa to bude diať. But then you will feel safe and you can rely on yourself, on your knowing, and things will work out well. A potom sa už budete cítiť v bezpečí a môžete sa spoľahnúť na svoju silu. Budete sa cítiť v bezpečí v podstate. In the other scenario, the past is not healed yet. V druhom scenári minulosť ešte nie je vyliečená. So therefore the same result would show up. Takže sa stále ukáže ten istý výsledok. So like people would judge you, abuse you, and it will hurt. Takže ľudia vás budú súdiť, zneužívať a bude to bolieť. And the same, let's say, safety mechanism would turn on as a result. A ten istý mechanizmus bezpečia sa zapne. In some way you become reactive. Nejakým spôsobom budete reagovať. Either you start fighting or you run away. Buď začnete bojovať, alebo utečiete. Okay. Which one would work? Ktorý z týchto dvoch scenárov bude fungovať? Because it's, the thing is that it was a tricky question because you may have a sense you have a choice. Je to taká zapeklitá otázka, lebo môžete si myslieť, že máte voľbu. But actually, the effects of abuse sort of like logged into your body, into your energetic system, and they keep generating that vibration of abuse. Ale v skutočnosti tá energetika abuse, toho zneužívania vás uzamyká, v vašom tele uzamyká a stále vytvára to isté. And it would pull in or invite in those situations and those people who are abusive into your life. A stále bude priťahovať a pozývať tie isté situácie, tie istých ľudí, ktorí vás zneužívali. And that would generate the same result again and again. To bude generovať stále tie isté a isté výsledky, stále dokola. That's true for your relationships, true for your friends or colleagues at the workplace. To je pravda pre vaše vzťahy, pre vašich priateľov, pre vašich spolupracovníkov, kolegov. So until these energetic implants of abuse are, in place, it's not safe to remove your mask. Kým sú tie energetické implantáty na mieste, tak nie je pre vás bezpečné to len. Because it will trigger you to do the same reaction. Pretože vás to zapne, aby ste robili tú istú reakciu. Do you have any questions so far? Máte zatiaľ nejaké otázky? I mean, actually, you can unmute yourself or you can type in your question anytime. Môžete položiť otázku alebo môžete niečo napísať do chatu. Okay. So, regarding... Yes, I'm listening. Who is that? Please. Jestli se mohu teda zeptat, přeji hezký večer. Mě by zajímalo, když by jsem se přihlásila na ten kurz 1. května
1. až 3. května, jaké jsou potom třeba bych měla možnosti nabídnout svým klientům, jako jaké by byly možnosti? Hello, hi. I would like to ask you if I'm going for this 3-day class, what are my other options after the class? What can I offer to my clients? Can I? Maybe the lady was talking about different class because her question was about 1st, 2nd, and 3rd May, and it is not abuse class, but your acoustic body. Just for noticing. Ďakujem, thank you. Takže je to o tom akustickom tele, hej? Ano. Okay, it's for acoustic body, yes. All right, quickly about that, though Okay, it doesn't belong to us. I mean, this topic, because this is about the class of breaking out of the prison of abuse in Slovakia on the 29th, 30th, and 31st of May. OK, takže môžeme rýchlo sa k tomu pozrieť, aj keď tento Zoom je vlastne o inom kurze, o zneužívaní, ktorý bude na Slovensku 29. až 31. maja. And is that okay if I respond to this question sort of like in writing to your email address, Petra? Je v poriadku, ak ti odpoviem na túto otázku cez e-mail, Petra? Jo, děkuji a omlouvám se. Yes, and I'm sorry. No problem. Thank you so much for the question. Ďakujem za otázku. Thank you. So, okay. But this question could be also about the abuse class, so let's talk about that. Táto otázka taktiež môže byť o abuse kurze, takže môžeme o tom porozprávať. So one of the things is that during the 3 days, we will go through all the different types of abuse. Počas týchto troch dní prejdeme rôzne typy zneužívania. Because one of the things about abuse, most of the people don't recognize that it is what's happening to them. Jedna z vecí zneužívania je to, že ľudia nerozoznávajú, že sa to deje. Like, you get into the same kind of situation over and over again. Dostávate sa stále do tých istých situácií. But you may think it's your fault. You did something wrong, and that's why it keeps happening to you. Ale môžete si myslieť, že je to vaša chyba, že sa to deje a preto sa to stáva stále dokola. And if you change how you act or how you react, if you are more careful with your words, then it will never happen again. A ak zmeníte to, ako čo hovoríte, ako sa správate, tak sa to už nikdy nestane. Zmení sa to a nikdy sa to nestane. So one part of the class is about to recognize what is abuse. Že jedna časť kurzu je vlastne rozoznať, čo je to zneužívanie. Not just the theory of abuse, but also energetically. Nielen teória zneužívania, ale aj energeticky. And also, there is another part of like how you can remove the implants or the effects of abuse from your body and energetic systems. A druhá časť je vlastne, ako môžete vymazať alebo vyňať tie energetické implantáty z vášho tela a bytosti. So there will be energetic body processes that you can run for yourself for this purpose. Takže tam vlastne budú telesné procesy, energetické telesné procesy, ktoré môžete používať. And of course you can run it for your clients as well. A taktiež samozrejme to môžete používať pre svojich klientov tiež. And of course you can run all the processes, all the questions, like you can use it as a facilitation for your clients. A taktiež to samozrejme môžete všetky procesy aj otázky používať o facilitácii svojich klientov. So let's say as a practitioner, you can use all these tools on your clients and yourself. Takže ako praktik môžete používať všetky tieto prostriedky pre seba a aj pre klientov. I know that some people are interested if they could use it on their animals like dogs, cats, horses, and so on. Of course, you can.
A niektorí ľudia sa zaujímajú o to, či môžu použiť tieto nástroje pre zvieratá, psy, mačky, kone, a tak áno, samozrejme môžete. Like these body processes can be used amazingly. Takže tieto telesné procesy môžu byť používané úžasne. Maybe animals would respond to it much quicker and with greater ease than people. A možno tie zvieratá na to budú reagovať ešte lepšie než ľudia. Rýchlejšie a lepšie. Okay. So, did we cover the question? Takže pokryli sme otázku? Tak myslím, že hej. Okay. So regarding these masks, so it's really necessary to get rid of these implants of abuse from the body and the being, because it sort of like keeps re-inviting those people and situations into your life. Čo sa týka tých másk, je dôležité sa zbaviť tých energetických implantátov a explantátov, lebo tieto pozývajú opäť stále tie isté situácie aj ľudí do vášho života. Like what it means, like removing these from your body and reality, that you still remember what happened to you, but it will not make you react anymore. Čo to znamená vlastne vymazať tieto implantáty je, že si stále budete pamätať, čo sa stalo a budete vidieť, čo sa deje, ale nebudete reagovať takým istým spôsobom ako predtým. And it's also not about to become numb about this whole thing. Tiež to neznamená, že sa stanete takým otupelým pre tieto situácie, tieto veci. I would rather say you become more present with your body and your life. Skôr by som povedal, že budete viac prítomní so svojím telom a so svojím životom. You will recognize those people who have some, let's say, hidden agenda or want to abuse you. Skôr rozoznáte tých ľudí, ktorí majú nejaké skryté agendy alebo vás chcú zneužívať. But you can also recognize those people who are kind and caring. A taktiež môžete rozoznať tých ľudí, ktorí sú starostliví a láskaví. Sort of like you can sense the difference if they are true or fake. Takže môžete rozoznať ten rozdiel medzi tým, či sú pravdiví alebo lživí. And the other problem, or let's say side effect of abuse, when it locks into the body. A ďalší problém, alebo vedľajší produkt toho, keď je to zneužívanie uzamknuté v tele, that it starts to affect the body's capacity to recover, to get healthy. Je to, že vlastne začne ovplyvňovať kapacitu tela sa obnoviť. No. So it can, affect your skin, your hair, your internal organs, your physiology. Takže to môže ovplyvniť vašu pokožku, vaše vlasy, vaše vnútorné orgány, proste fyziológiu. Your digestion. Vaše trávenie. And as you start to remove it, your body sort of like wins back or takes back its capacity to recover with ease. A ako to začnete odstraňovať, vaše telo si získa späť svoju kapacitu sa rýchlejšie zotavovať. Like a lot of people have problems with their sleeping, or they stay stressed day and night. Veľa ľudí má problém so spánkom, alebo sú vystresovaní každý deň, každú noc. Or they become overwhelmed, or they have like this burnout. Alebo sú preťažení, alebo sú vyhorení. Because of the stress of as a result of abuse. Kvôli stresu, ktorý je výsledkom zneužívania. Oftentimes people completely forget about the abusive situation that triggered everything for them at the very beginning. Často ľudia zabudnú na tie situácie, ktoré spustili to abuse, ktoré spustili všetky tie veci. And it's like a hidden burden that keeps them in a stressed state. A je to ako také
skryté záťaž, ktorá im tieto veci vytvára. And as you start to remove it, you start to sense that you have more peace and more space in your life. A ako to začnete odstraňovať, môžete si všimnúť, že máte viac ľahkosti a viac priestoru vo svojom živote. Like you start to sense that you are more energized. Začnete si vnímať, že máte viac energie. And at the same time, things that seen as so hard to to get over that or to resolve, they will become sort of like much easier for you. A taktiež tie veci, ktoré ste vnímali ako, že sa ťažko cez nich dostávate, sa stanú oveľa ľahšími. Simply because the energy of abuse is sort of like keep your energetic systems and as well your body clogged. Sort of like it's sitting in your whole reality and holding you back. Čiže lebo vlastne tieto implantáty abuse, zneužívania, držia vaše telo uzamknuté, ako nejaké skryté, ale nejak takom spôsobe, mysle. So it really helps in all areas of life if you start to work on it and remove that. Takže vlastne to funguje vo všetkých oblastiach života, ak s tým začnete pracovať a odstraňovať to. And as a side effect, you can have sort of like results that sort of like long-term illnesses can disappear that belong to that kind of abusive situation. A ako vedľajší efekt môže sa stať, že vlastne tieto dlhotrvajúce efekty, ktoré vytváralo to zneužívanie, môžu zmiznúť, ako napríklad nejaké choroby. Like oftentimes they say like skin diseases and aging can really sort of like disappear from the skin and Často ľudia hovoria, že vlastne na pokožke, veci na pokožke môžu zmiznúť z tela, na tvári, áno. Okay. Cool. All right. I would say proces starnutia sa môže zmeniť. OK. I forgot about aging and important. Okay. Like, I mean, other than your body's recovery, I would say it's also important that those kind of situations or people that are abusive, one part of that you recognize them. Ďalšia vec je, že vlastne okrem týchto zdravotných vecí, ľudia, ktorí vytvárajú to abuse, alebo ktorí to priťahuje, tak poprvé ich budete vedieť rozoznať. Sort of like you are not going to let them hurt you again. Takže vlastne ich nenecháte, aby vám opäť ublížili. In one way, you sort of like you won't let them into your life again. Jedným spôsobom je, že vlastne ich nenecháte ich vo svojom živote, vo svojom svete znova. Nebudete ich mať vo svojom svete. And the other part is you won't get that reactive to what they do or say. A druhý spôsob je, že vlastne nebudete taký reaktívni k tomu, čo hovoria alebo robia. And also you can have a totally different reality from that moment because the nice, kind and caring people can show up in your life. A taktiež môžete mať úplne iný svet odtedy, lebo môžu takí láskaví a srdeční ľudia prísť do vášho života. No, it's a big question. Like, what is your nervous system get used to? Like, it get used to the stress and the drama and the trauma. Okay, a je to taká veľká otázka, že na čo je zvyknutý váš nervový systém? Na drámu, na traumu, na abuse, na zneužívanie. And it's not the fault of your nervous system, but it is caused by the abuse that's sitting in your nervous system. A nie je to chyba vášho nervového systému, ale je to chyba toho zneužívania, ktorý sedí na vašom nervovom systéme. So it's all about
get rid of the abuse from your body and the being. Takže vlastne je to celé o tom zbaviť sa toho zneužívania z tela a z bytosti. Like imagine that how many times have you been financially abused that doesn't allow you to recognize the value of money and create a successful business? Takže si predstavte, koľkokrát ste boli finančne zneužívaní, čo vám nedovoluje vidieť hodnotu peňazí a finančného úspechu. Also, it doesn't allow you to recognize your value. A taktiež vám to nedovoluje rozoznať vašu hodnotu. And if you are not valuable in your eyes, how could you sell anything, or how could you, let's say, excel in your profession? A ak nie ste hodnotní sami pre seba v vlastných očiach, tak ako môžete excelovať v živote? Because you won't believe in yourself as well. Pretože si nebudete dôverovať. And people will sense that. A ľudia to budú cítiť, vnímať. Though the whole thing is a lie that you bought into as a result of abuse. A vlastne celá vec je lož, lebo ste kúpili tú lož toho zneužívania. Because like there are various forms of abuse. Like one is that the financial abuse. Pretože máme niekoľko foriem zneužívania. Prvé je to finančné. And the main purpose of financial abuse is to control you through your finances. A hlavný dôvod alebo cieľ zneužívania je finančného zneužívania, aby vás kontrolovali finančne. Maybe when you were a child, your parents were trying to control you by not giving you money, like, pocket money. A keď ste boli deti, tak vás možno rodičia chceli zneužívať tým, že vám nedávali peniaze, nedávali vám vreckové. If you don't do what I say, you will not get pocket money, so you cannot go have a party with your friends. Ak nebudeš robiť to, čo som ti povedala alebo povedal, tak ti nedám vreckové a nemôžeš ísť s kamarátmi von na party. Or you cannot go to the hairdresser, so therefore you won't look that pretty, so therefore you won't go to that party. Alebo nemôžeš ísť ku kaderničke a nebudeš vyzerať pekne na tej party. Or you can't buy that dress. Alebo si nemôžeš kúpiť tie šaty. And then later on, you will buy into that you have to behave well in order to earn money. A neskôr vlastne si kúpite to, že sa musíte správať dobre, aby ste dostali peniaze. But generating money has nothing to do whether you are good or bad. Ale generovanie peniazí nemá nič spoločné s tým, či ste dobrí alebo zlí. It's rather about you recognizing the different forms of how you can make money. Je to skôr o tom, aby ste rozoznali tie rôzne spôsoby, ktorými môžete vytvoriť peniaze. It can be through your profession, or it can be through any activity that you recognize could generate money. Môže to byť cez vašu profesiu alebo akúkoľvek aktivitu, ktorú rozoznávate, že môže vytvoriť peniaze. Because oftentimes, if you have a specific profession, people try to control you to make you believe you are not as professional, therefore you don't worth that much money. Často, keď máte nejakú profesiu, tak sa vás ľudia snažia presvedčiť, že nie ste až taký profesionálny, taký dobrý, aby ste nezarobili toľko peniazí. But if you sense your own value, you will quickly recognize that it doesn't really matter what is your profession, because you can generate money in any area of life. Ale až keď budete vnímať svoju hodnotu, vtedy rozoznáte, že na tom nezáleží, že môžete vygenerovať peniaze akýmkoľvek spôsobom. So as a result, you become financially uncontrollable. Ako výsledok sa stanete finančne nekontrolovateľným. That can be the same in a relationship. A to isté patrí aj pre vzťahy. When someone is trying to control you, like with physical abuse or emotional abuse, kde sa vás niekto snaží kontrolovať fyzickým násilím alebo emočným násilím. sort of like
making you believe that you are not valuable or you're a person that no one would like or love ever. Vlastne sa vás snažia presvedčiť, že nie ste milovateľní, že nikto by vás nemiloval a nikto by vás nemal rád. You know, you are no one. If you leave me, without me, you are nothing. No one will love you. Ty nikto a keď ma opustíš, tak ťa nikto nikdy nebude milovať. And of course, you can buy into it as true, or it can just come and go, and it doesn't really matter because you know it's fake. A samozrejme, môžete to jednak kúpiť, alebo môžete to len vnímať a nechať to cez seba prejsť, lebo viete to rozoznať, že to nie je pravda. And as you keep running these processes on your body starts to become clear of these effects. A ako budete spúšťať tieto telesné procesy na svojom tele, tak sa telo uvoľní všetkých týchto efektov. Like these processes can be run specifically on a certain type of abuse or in general. Tieto procesy môžu byť spustené na nejaké konkrétne zneužívanie alebo vo všeobecnosti na zneužívanie. Okay. Can you help me out? Because I think we have a question. A few questions. Okay, pozrieme sa na otázky. Jardo, otázky jsou v chatu, prosím tě, jo? Pozerám akurát. There are so many triggers coming up lately. Can it get any easier to clear them faster? Or do you believe in some timing of some situations and fulfilling of wishes? Is the first question. Of what kind of wishes? Some like timing of some situation, fulfilling wishes, like I have wished, so this goes away. Okay, all right. So, the body processes are really amazing because, like as I mentioned, like we have multiple body processes that we can learn, and we will run on each other during the class. Takže tie telesné procesy, ako som hovoril, sú úžasné. Môžeme ich púšťať na rôzne oblasti, ako som hovoril. One is about the different forms of abuse. A jeden je na rôzne typy zneužívania. Another one is about sort of like contributing to let go of the victim mentality. A ďalší je k tomu, aby prispel tomu, že vlastne necháte tú mentalitu obete odísť. Because oftentimes people can't believe that things can change or their life can change. Ľudia často veria, že vlastne ich svet sa nemôže zmeniť, situácia sa nemôže zmeniť. Okay, let's complete this part of the question. And also there is a part, like there is a body process about activating your body's receiving capacity. A taktiež je tam telesný proces k aktivácii kapacít tela prijímať. Because as a result of abuse, we sort of like start to lock the body, not allowing it to receive. Pretože ako dôsledok zneužívania uzamkneme svoje telo a to nedovoluje telu prijímať. And also sort of like this starts to activate your receiving capacity as a being, not just the body. A tiež začne ovplyvňovať kapacitu prijímať vás ako bytosti, nielen tela. And also we have a process about, let's say, all the abusive or narcissistic relationships to get rid of those effects from the body and the being. A tiež máme telesný proces, ktorý odstraňuje toxické vzťahy z tela a toxických ľudí z
tela, bytosti a života. And so when you start to use these various body processes, it really sort of like contributing to let go of abuse from many different angles. A takže keď začnete používať tieto rôzne telesné procesy, začne to vplývať, začne to vám pomáhať zbavovať sa týchto vecí, tohto zneužívania z rôznych uhlov. So at the end, it's pretty effective. Takže koniec koncov sú veľmi efektívne. And of course, during the class, we will run lots of clearings in these topics. A samozrejme počas budeme spúšťať veľa clearingov. And big part of the class is about the people who attend the class. So bring up your topic and you receive facilitation during the class for your own topic. A veľká časť vlastne kurzu je o ľuďoch, ktorí prídu, takže príďte a privedte si svoju otázku a budete sfacilitovaní na to konkrétne, čo potrebujete. So over the 3 days, we will work with the bodies and also with the being. Že vlastne počas tých troch dní budeme pracovať s telami, ale aj s bytostiami. So it's not just practicing, but also working on yourself. Takže nie je to len o praktikovaní, ale taktiež o práci na sebe samom. So those people can use the class who would like to get rid of some kind of effects of abuse from their own life, and also those who have clients and they want to add like something special to their clients' life. Takže vlastne tento kurz je dobrý pre tých, ktorí chcú vypustiť, uvoľniť zneužívanie zo svojho tela, alebo pre tých, ktorí chcú pracovať, viac ponúknuť svojim klientom. And maybe we responded that. I mean, there is a question if we are going to learn on the class how to stop being abused. Takže je to otázka, že vlastne či sa počas kurzu naučí, ako zastaviť byť zneužívaný. Myslím, že nie. And okay. Takže vlastne my sme to asi pokryli z toho, čo sme rozprávali. Ak nie, tak ľudia môžu otázku. Môžeš sa opýtať, Petra. Okay. So I just told that we said about it something, but if she has another question, so she can ask a question. Yeah, but what came up for me, like, imagine that so someone who is abusive, they sort of like pinging you. Predstav si, že niekto, kto je pre teba abusive, zneužívajúci, ktorý sa snaží zneužívať, nejak niečo z tebe vspúšťa. They are trying to figure it out. What is your area that you are reactive to, that you are sort of like weak? Snaží sa zistiť, v ktorej oblasti si taká slabá, v ktorej oblasti reaguješ. And once they find it, they know your weak spot, so they will try to control you by hurting that weak spot. A vlastne, keď to už nájdu, tak budú vedieť to slabé miesto a cez to slabé miesto ťa budú vedieť kontrolovať, spúšťať. And when you start to recognize these people and their practice of pinging you. A ako náhle začneš rozoznávať tých ľudí a tie vlastne praktiky, ktoré používajú, then, it will be clear for you what's happening. Potom ti bude jasné, čo sa deje. And there is also a process about receiving judgment. A taktiež existuje proces prijímania súdov. That is, it's not just an energy process, but it's something that you can do with your body. Ktorý nie je len energetický proces, ale niečo, čo môže robiť so svojím telom. To not become reactive to judgments or abuse. Aby ste neboli reaktívni k tým súdom a zneužívaniu. So that's also part of the class. Takže to je tiež súčasť kurzu.
And then there is the next question. Yes, this is exactly what happened with techies. So that is exactly what happened to me with techies, financial and relationship. Can you say something about that? What can I do with that? What question can I ask? Mhm. So financially and through the relationship, they try to abuse you, right? Or control you. Yes, probably. What can I do with that? What questions can I ask? Mm-hmm. Okay. There are follow-up from the same person. Yeah. Basically, techies are those who abuse. That's a question. Or humanoids are those who abuse. Huh? Also, if you can read it up in Slovakian, then Okay. I mean, or whichever language it is written, so people would know what was the question. OK. Takže prvá otázka bolo, že presne sa mi to stalo z techies, aj finančne, aj vzťahovo. Môžeš niečo o tom povedať? Čo by som s tým mohla robiť? Aké otázky si pokladať? A potom bolo tiež napísané od toho istého človeka. Väčšinou techies sú tí, ktorí zneužívajú? Či aj humanoid je ten, čo zneužíva? Okay. You know, I wouldn't classify people or abusers based on if they are techies or humans or humanoids, because everyone can turn into abusive. Takže on nekategorizoval by som ľudí podľa toho, či sú techies, či sú humanoidi, či sú humani, lebo ktokoľvek môže zneužívať. Just imagine that if you are abused, later on you learn to become abusive, because that way you can protect yourself. Predstav si, že keď si bola zneužívaná, tak sa naučíš zneužívať, lebo vlastne to je ten spôsob, kedy sa môžeš ochrániť. So even the victim will become abusive with others. Takže vlastne aj obete sa stanú tými, ktorí zneužívajú druhých. And one thing would be is regarding abuse to start to recognize like in which way they are trying to control me. Takže vlastne jedna vec je začať rozoznávať, akým spôsobom sa ma snažia kontrolovať. What is it that what is their aim with these actions? Čo je vlastne ich cieľom, toho, čo to robia, tej činnosti zneužívania. And when they do abuse, they sort of like create a context for that. Sorry, one more time? Yeah, sort of like imagine that you have I understand. As a victim, you have freedom because you have your own reality. Okay. Takže ako obeť máte slobodu, pretože máte svoju vlastnú realitu. In that very moment, you are not a victim yet. V tom momente ešte zatiaľ nie ste obeť. And the abuser, a ten, ktorý the person who wanna control you, they sort of like create an environment for you in which they have different rules that will support them and control you. Takže a ten, ktorý vás sa snaží zneužívať, vytvára vlastne také prostredie, v ktorom sú iné pravidlá, v ktorom vás môže kontrolovať. So sort of like, let's say, you see yourself as you are right. You did nothing wrong. Takže povedzme, že vidíte seba ako správny, že ste nerobili nič zlé. And then the abuser starts to turn the table around in so twisted way that you start to see yourself wrong. Takže potom ten vlastne, ktorý vás snaží zneužívať, začne prekrúcať veci tak, že až si budete myslieť, že ste urobili niečo zlé. So from that moment, they control you. Takže od toho bodu, od toho momentu vás kontrolujú. Because you buy into that you are wrong. Pretože ste kúpili to, že ste nesprávni. As a reaction, you start to contract your receiving. A ako reakcia začnete
kontrolovať svoje prijímanie. You start to function from a more contracted space. Začnete fungovať viac kontrahovaného priestoru. You will not see possibilities. Neuvidíte možnosti. And you start to think inside that contracted reality that they created for you. A začnete myslieť vlastne v rámci toho priestoru, kontrahovaného priestoru, ktorý vytvoril ten, kto vás chcel zneužívať. And, there is no solution inside that box. A vlastne vnútri tohto priestoru, tejto krabice nie je žiadne riešenie. Just a very simple example. Let's say you have a toxic relationship, a partner, and you want to leave them. Povedzme taký rýchly príklad. Povedzme, že máte toxický vzťah so svojím partnerom a chcete ho opustiť, alebo ju. And your partner tells you that you are sort of like, you are a coward, you want to run away, you are not willing to face the problem. A váš partner vám povie, že si zbabelec, že nechceš čeliť problémom a že chceš ujsť. But this could be the most amazing relationship, like it was at the beginning. A že toto môže byť to najúžasnejší vzťah, ktorý máte, ako to bolo na začiatku. Until you become the problem. Až pokým ty staneš problémom. Suddenly you are trapped because they make you think you are the problem and you have to work on it to get out, not become the problem anymore. Takže vlastne sa dostanete do pasce, lebo vás presvedčí o tom, že vy ste ten problém, že vy sa musíte zmeniť. And, when you start to get rid of the effects of abuse, the implants, then you start to get out of these sort of like boxes that you were placed into. A vlastne, keď začnete prepúšťať tieto implantáty energetické, tak sa začnete dostávať z týchto krábic, z týchto priestorov. So you need to look into like what is the setup, like how they try to mislead you, or what is the box that you were placed into. Takže treba začať rozoznávať vlastne tie podmienky a tie priestory, tie krabice, do ktorých ste boli uložení, o ktoré sa vás snažia obchať. Thank you. Ďakujem. Next question, if we have. Petra said that it was answered, the question, and the last, Martina. Petra povedala, že už to bolo odpovedané, a Martina said, does it work even if the human or the people, or if I was abused as a child and I don't know about it at the moment. Takže vlastne funguje to, aj keď bol človek zneužívaný ako malé dieťa a nevie o tom? Áno. So there was this example, like there was a lady who was sexually abused when she was 10 years old. Je to ďalší príklad. Bola žena, ktorá keď bola 10-ročná, bola zneužívaná ako dieťa. And at that moment she was 30 and she didn't remember what happened. V tom momente, keď to riešila, tak mala 30 rokov a vôbec si to nepamätala. So she completely forget about it. This was a way to protect herself. Že úplne na to zabudla, to vlastne bol ako spôsob, ako sa predtým chrániť. And then suddenly, like during the treatment, the memory came up. A počas vlastne toho liečenia tá spomienka sa ukázala, vyplávala vonku. She was able to talk about it and it was clear. Bola schopná o tom rozprávať a bolo možné to vypustiť, uvoľniť. Like the result of locking away that abuse into her body was affecting her eyesight. Takže vlastne ten spôsob, to, že uzamkla to zneužívanie do svojho tela, ovplyvňovalo jej zrak. And like sometimes there is this thing about
the walk-in and original occupants. Niekedy prichádzajú veci ako walk-ini alebo pôvodní obyvatelia, okupanti. Let's say you don't remember of the abuse because you are a walk-in. You came in after the abuse happened. Povedzme, že ste vlastne walk-ini a si nepamätáte to abuse, to zneužívanie, lebo ste prišli už keď sa to stalo, ste prišli potom, čo sa to stalo. But your body will remember the abuse. Ale telo si to pamätá. And it will stay affected by it. A ostane vlastne ovplyvnené tým. So with these treatments and with facilitation combined, it all can be cleared. Takže vlastne tou facilitáciou a tými procesmi a tým sa to môže všetko uvoľniť. It's not a rule that you have to remember that, or it has to come to the surface. So you have to face that memory of abuse again. Takže vlastne nie je to pravidlo, že sa to musí ukázať, že musíte k tomu postaviť tvárou, aby sa to mohlo vyčistiť. Že sa to musí znova ukázať, že to nie je pravidlo. The main thing is about to clear the effects of abuse and the origins of that from the body and the being. Hlavná vec je vlastne pustiť to zneužívanie z tela, uvoľniť to a pôvod toho. So you can become free of all that effects. Takže vlastne môžete byť oslobodení od týchto efektov, týchto vplyvov. Do we have any other question? Ešte nejaké iné otázky? Actually, the topic is we are going to have this class in Slovakia, the Republic of Slovakia, at the end of May. So we have sort of like 5 or 6 weeks until that, 5. Takže vlastne budeme mať o tomto kurz, bude na Slovensku koncom mája, 29 až 31 máj. Takže máme nejakých 4-5 týždňov. And so the 29, 30 and 31st of May. Áno. 29, 30, 31 maj. 3 whole days. 3 celé dni. And looking forward to everyone who would like to join us. A teším sa na každého, kto sa rozhodne sa ku nám pridať. And if you have any further questions about the class, feel free to turn to Jaro or Majka or Hedvika. A ak máte nejaké ďalšie otázky ohľadom toho kurzu, kľudne sa môžete otočiť na mňa, na Majku, na Hedviku. I'm sure they can help you with any questions. Som si istý, že vám pomôžu s akokoľvek otázkou. Is that a comment or a question at the end, or? You said that as you were talking about financial abuse, Yeah. the situation shows up for her that she completely forgot about, and shivering of her body started. So if you place your hands on that area, ak položíš ruky na to miesto, maybe if you can also read the question so people would know. OK. Niekto tu písal, že pri tom, ako Roko hovoril o finančnom zneužívaní, sa jej ukázala situácia, na ktorú zabudla a spustila sa mi aj triažka tela. Takže keď si položíš ruky na to miesto and allow yourself to connect to the body, the memory, a dovolíš si spojiť sa na to miesto, na vlastne tú pamäť toho. And what have we decided? Like, how many points of view we have that if I connect to something that is, let's say, painful, it's a painful memory, then instead of clearing it, I will have more of that and will be strong and create.
A ako sme sa rozhodli, koľko máme uhol pohľadu na to, že ak sa spojíme s tým miestom, ktoré bolo abuse, tak sa ho nezbavíme, ale budeme ho mať ešte viacej. But actually, if I'm not willing to connect to it, I cannot clear that. Ale v skutočnosti, ak nie som ochotný sa na to napojiť, tak ho nemôžem uvoľniť. So we have to connect to it if we desire to clear that. Takže sa musíme napojiť, ak sa túžime toho zbaviť. And as you connect to it, you start to have more clarity about it. A ako sa napojíš, tak začneš mať viac jasnosti o tom. And also it starts to allow you to have more ease and space. A taktiež ti to dovolí mať viac ľahkosti a viac priestoru. So it can give you relief. Čo ti môže dať tú úľavu. And it can help you to become present instead of being in the past, but become present. A môže ti to byť prítomná, namiesto toho, aby si bola v minulosti. So do you still have the shivering in the body? Takže stále máš tú triažku v tele? Máš ešte? Ale ja to mám nad tým, mne sa to spustilo na viacerých miestach. Je to na nohách, na stehnách, v žalúdku, tuto na ramenách, že na viacerých miestach. The shivering started on various places on her body. Feet, stomach, shoulders, more places. You know, even if you cannot touch all the places, Aj keď sa Yep. Aj keď sa môžeš dotknúť všetkých miest, you can still connect to it. ale sa s tým môžeš spojiť. So everywhere you decided that Tady si sa rozhodla, že everywhere you decided that this is too much, like it's overwhelming you. Všade si sa rozhodla, že toto je príliš veľa, že je to zahlcujúce. Everywhere you made it vital, valuable, real, and significant. Všade si to robila pravdivým, významným, dôležitým. Are you willing to recognize in that very moment, actually it was significant? Si ochotná to uznať, že v tom momente to bolo významné? Signifikantné? Because maybe now it's not, but in that very moment, it was really relevant to your life. Možno, že v tomto momente to už nie je, ale v tom momente, predchádzajúcom, to bolo signifikantné. Like, we don't have to fight against the significance, rather recognize it. Nemusíme bojovať proti tej významnosti, signifikantnosti, ale môžeme ho len rozoznať. And because of the significance, you made certain decisions. A kvôli vlastne tejto významnosti si robila nejaké rozhodnutia. You know, like this is the main topic for our call today, like wearing a mask. To je vlastne hlavná téma tohto kolu, že nosíme masky. So therefore, it protects me from in any similar situation. Takže vlastne ma to bráni od hociakej podobnej situácie. So what if we can recognize the need for the mask? Čo keď môžeme rozoznať tú potrebu pre tie masky? Like it can be a tool as long as it's serving us. Môže to byť prostriedok, ako keď nám to slúži. You know, you are not wrong. Nie si zlá, nie si nesprávna. Your body is not wrong as well. Tvoje telo taktiež nie je zlé a nesprávne. There was a situation and it was significant at that time. Takže tam bola situácia a v tom momente to bolo významné, signifikantné. Thank you. Okay. And does it change? A zmenilo sa to? Uvoľnilo sa to. Yes, it's freeing. Okay. And you know, as a continuation, we can run the body processes and
keep going further, and you can Ako, really start to sense more and more ease. ako vlastne pokračovanie môžeme spúšťať telesné procesy a ďalej to uvoľňovať, môžeš vnímať viac ľahkosti. Thank you. Ďakujem. And there is a question, like, and it's connected to the to one of the body process, which is about like being a victim of a past situation. Je to otázka, ktorá je vlastne spojená s tým telesným procesom a o tom byť obeťou minulosti. So what have we decided about who we are now? Čo sme sa rozhodli o tom, kto sme teraz? Because part of it is, we can say, like, now I'm who I am now, but Časť toho je, že sme to, kým sme. But when that abusive situation happened, maybe I was a child, or it was maybe 20 years ago, or so on. So I was a completely different person. Ale keď sa vlastne to zneužívanie stalo, tak som bola dieťaťom, alebo to bolo v minulosti, takže som bol úplne iným človekom, inou bytosťou. And so what have I decided about holding on to a past situation? Čo som sa rozhodol o tom držať sa minulých situácií. Or what lies are attached to that situation that I bought into and I keep maintaining? A aké lži sú pripojené k tejto situácii, ktorú udržiavam. And actually those lies keep me hostage as a victim in that situation. A tie lži ma držia ako rukojemníka v týchto situáciách. And if you connect to all those lies, and you don't have to know with your logical mind what are these lies. A keď sa spojíš všetkými tými lžami, čo nemusíš kognitívne vedieť, čo sú. But you can simply choose to connect to these lies. Môžeš si jednoducho vybrať sa spojiť s týmito lžami. So any lies you bought into that keeps you sort of like running this situation. Všetky lži, ktorými si uverila, ktoré spúšťajú, ktoré pokračujú s tými v týchto Can you tell me one more time, please? Yeah. Any lies you bought into that keeps you running or maintaining the situation. Všetky lži, ktoré si kúpila a ktoré pokračujú stále udržiavaní týchto situácií. Really destroy and uncreate. Zničíš to a pretvoríš? It's like really about recognizing that there were so many lies that I bought into. Takže vlastne je to o tom, že rozozná, že je toľko lží, ktoré som kúpila. But if I recognize the lies, that will allow me to see, well, it was just lie. Ale keď dokážem uznať, že vidieť, že to boli lži, tak dokážem to vidieť, že to sú len lži. And in which many ways can you sense more ease and space? A akými viacerými spôsobmi môžeš vnímať viac priestoru, viac ľahkosti. Okay. So thank you so much for everyone who joined us. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa ku nám pridali. And thank you so much for the amazing questions. A ďakujem za úžasné otázky. And again, looking forward to everyone join us. A opäť teším sa na to, že sa ku nám pridáte. And maybe if you're not interested, who are the other people that you would recommend this class so they would join? They could contribute from joining the class. Aj keď vás nezaujíma tento kurz, tak poznáte ľudí, ktorým by mohol prispieť tento kurz? Hedvika, is there anything else we should add? Hedvika, je tu niečo ďalšie, čo by sme mali pridať, povedať?
Já nevím, jestli to není tajemství. I don't know if it's secret. Já jsem chtěla připomenout, I že would like to. Okay. pokud už jste rozhodnutí jít na kurz, protože spousta z vás mi píše, že uvažujete, I would like to say that if you have decided that you will go for this class, my bychom vás rádi společně s Rokem odměnili we would like to give you a gift za včasné přihlášení. for early Registration. registration. Thank you. Malým dárečkem. With a little gift. Tak všichni, kdo se na kurz přihlásíte a zaplatíte zálohu 200 euro do konce dubna, So everybody who register early till the end of April. April, yes. Mhm. dostanete malý dáreček od Roka ve formě jeho minikurzu. Will receive a little gift from Rocco in the form of his class, abuse class. Yeah. or- And it has a very special topic because it's really connected to abuse. A má veľmi špeciálny tému, ktorá je veľmi spojená s týmto. It's about power or control. Je o tom sila alebo versus kontrola. Like in which many areas of life do you function from trying to control situations and people? V koľkých odvetiach života sa snažíte kontrolovať ľudí a život? And actually, control has nothing to do with power, V skutočnosti kontrola nemá nič spoločné so silou, but let's say no one really taught us how to use our power. v skutočnosti nikto nás nenaučil, ako mať silu. So what would it take for everyone to step into their power and not use control anymore? Čo je potrebné k tomu, aby sme všetci vstúpili do sily a nepoužívali kontrolu. So with this mini class, we go through like in these two areas, power and control. Takže vlastne v tejto mini kurze prichádzame k týmto dvom veciam. Kontrola a sila. So if anyone would register and pay the deposit of 200 euro for the class up to end of April, they would receive this mini course. Takže každý, kto sa do konca apríla zaregistruje a zaplatí zálohu 200 eur, dostane túto mini klas. As a gift. Ako darček. Cool. So again, thank you so much for joining us and for the amazing questions, and hope to see you very soon. Takže ďakujem ešte raz za to, že ste prišli a za úžasné otázky a dúfam, že sa vidíme čoskoro. Děkujem. Thank you. Ďakujem. Thank you. Thank you. Thank you, Jaro. Have a nice Thank you. evening. Bye bye. Thank you. Hezký večer. Bye-bye. Ciao. See you. Ciao. Pa.